ولا يحزنك مولك قاعد في الدار. تقدر تخلص فكاتيرك ومشترياتك وتعدل جميع تحويلاتك الماليه من خلال تطبيق بنكيلي. ما احتكيت مع حد ولا عاد ما هو عندك بسيط. تقدر بلدنا وفيها اليوم 51 حالة جديدة كلها حالات مخالطة، وفيها ولله الحمد 160 حالة شفاء. ونحزن لرحيل شهيد واحد، هو رجل عمره 55 سنة، توفي رحمه الله منذ يومين، معناها قبل أمس مساء، في مدينة بوتيليميت، وأجريت له الفحوص وعادت موجبة اليوم. إذا تأكدت وفاته جراء جائحة كورونا، وكان يرحمه الله قد توفي بالبيت، وهذا في حين أنه في مستشفى بوتيليميت هنالك أسرة مخصصة للتكفل بمرضى كوفيد، وخاصة منهم الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة. وهو كان يرحمه الله لديه أمراض في القلب، وكان عنده ارتفاع معروف، عنده ارتفاع في ضغط الدم، وهذا النوع من الأشخاص للأسف هو اللي يشكل عليهم هذا المرض خطر. وبالتالي هون أدعو سائر المواطنين، وبالمناسبة هون بوتيليميت، سكان بوتيليميت وسكان مقاطعة بوتيليميت وضواحيها اللي محيطة بمستشفى بوتيليميت، أذكر على أن مستشفى بوتيليميت في أسرة مخصصة للتكفل بهذه المرضى. وبالتالي هذه الحالات اللي ذكرتها يا الله تنجاب لمستشفى بوتيليميت وفي جميع أنحاء البلد. يا الله ذي الحالات اللي ذكرتها، الأشخاص اللي حددناهم، معناها الأشخاص المسنين المصابين بأمراض مزمنة، اللي عندهم فقر في الدم، النساء الحوامل اللي عندهم فقر في الدم، الأطفال اللي عندهم سوء التغذية، هذه الحالات كاملة كلها اللي تظهر عليها أعراض أسوأ كم قدها في ذي الظروف اللي هي في ذا الزمن اللي هو اللي ينتشر فيه المرض. حد ظهرت عنده أعراض أسوأ هي شنو؟ يلا ينقاس به مستشفى، وبالتالي يتم تشخيصه، وإلى عاد اللي مصاب كوفيد يتم التكفل به، وإلى عاد ما هو مصاب به يتم التكفل به أيضا بذيك المناحي اللي كان يتحسس بها من دون كوفيد. وهكذا عدد الحالات إجمالا بلغ 5710، من بينها 5395 من المخالطين، و147 حالة مجتمعية، و168 حالة وافدة. كما بلغ عدد حالات الشفاء 3153، وعدد الشهداء 151 يرحمهم الله جميعا. الحالات النشطة اليوم عددها 2407، من بينها 2105 بدون أعراض، و295 لديهم أعراض خفيفة، و7 حالات يحتاجون الرعاية. الفحوصات بلغ عددها 54623، وعددها في اليوم 671، من بينها 218 للمتابعة و453 للتشخيص، وتتوزع على النحو التالي بين الولايات: 42 من الحوض الشرقي، 6 من الحوض الغربي، فحصان من العصابة، 13 من قرقل، 19 من البراكنة، 25 من ترازة، 20 من أدرار، 43 من واذيبو، 5 من تقانت، 10 من قديماقة، 3 من تير الزمور، 8 من إنشيري، 132 من الغربية نواكشوط الغربية، 203 من الشمالية، و140 من الجنوبية. الحالات الجديدة تتوزع على النحو التالي: حالة في العيون، واحدة في كيهيدي، واحدة في لاق، واحدة في بقة، واحدة في مبان، واحدة في مقطع الأحجار، 3 في بوتيليميت، 4 في المذردرة، واحدة في الركيز، حالتان في الواذيبو، 9 في القصر، واحدة في السبخة، 2 في تفراق زينة، 2 في دار النعيم، 7 في تيارت، 6 في توجونين، 7 حالات في عرفات، وحالة في الميناء. Chers citoyens, bienvenue au point de presse quotidien, marqué ce jour par
51 nouveaux cas, tous des cas contacts, ainsi que l'enregistrement de 160 guérisons de Covid-19. Et nous déplorons le décès d'un malade à Nouadhibou, décès survenu avant-hier soir à Boutilimite chez un homme âgé de 55 ans, connu comme hypertendu, qui est décédé à la maison et puis qui a été amené, dont le corps a été amené à l'hôpital de Boutilimite où le test a été fait et les résultats sont revenus aujourd'hui positifs au Covid. Par l'occasion, j'en rappelle à tous nos citoyens et en particulier aux populations de la Muqata'a de Boutilimite et de ses environs et les environs de tous les hôpitaux du pays, que dans tous les hôpitaux, des lits sont réservés à la prise en charge des malades de Covid. Et donc, nous appelons à ce que toutes les personnes fragiles, vulnérables, qu'on a déjà qualifiées, à savoir les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes présentant des maladies chroniques, telles qu'une insuffisance rénale, une maladie cardiovasculaire, un diabète, ou bien les femmes enceintes anémiées, ou les enfants atteints de malnutrition, tous ces sujets vulnérables, quand ils présentent n'importe quel signe en ce temps où sévit l'épidémie du Covid-19, doivent être amenés dans les structures de santé pour qu'un test leur soit fait. S'ils s'avèrent positifs, ils seront pris en charge selon le protocole de prise en charge du Covid. S'ils s'avèrent négatifs, alors ils seront pris en charge pour les pathologies qu'ils présentaient avant le Covid. Ainsi, le nombre total de cas enregistrés a atteint 5 710, dont 5 395 de contacts, 147 cas communautaires, 168 cas importés. Le nombre de guérisons a atteint 3 153 et les décès 151. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 2407, dont 2105 asymptomatiques, 295 avec des signes légers et 7 nécessitant un suivi rapproché. Le nombre de tests a atteint, lui, 54 623 tests depuis le début de la pandémie. On en a fait au cours des dernières 24 heures 671, dont 218 tests de suivi et 453 de diagnostic, répartis comme suit entre les régions du pays. 42 au Hod Sharqi, 6 au Hod Larbi, 2 à Nasaba, 13 au Gorgol, 19 au Brakna, 25 au Trarza, 20 à Nadrar, 43 à Nouadhibou, 5 au Tagan, 10 au Guidimaka, 3 à Tirzamour, 8 à Nishiri, 132 à Nouakchott Ouest, 203 à Nouakchott Nord et 140 au Sud. Les nouveaux cas se répartissent comme suit entre les Muqata'a: un cas à Youn, un à Kaïdi, un à Bogué, un à Mbagne, un à Aleg, un à Makbalahjar, 3 à Boutilimite, 4 à Mderdra, 1 à Arkiz, 2 à Nouadhibou, 9 à Oksar, 1 à Sabkha, 2 à Tebrak Zena, 2 cas à Dar Naïm, 7 à Tayarit, 6 à Toujounine, 7 à Arafat et 1 cas à Elmina. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa ila ghadi. إذن الساعات 24 ساعة الماضية تميزت ب 51 حالة إصابة جديدة و260 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة.